ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥର ରାମନବମୀ ପାଳନ ସମିତି। ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସମିତିର ସଦସ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ସବୁ ନୂଆ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜାପାଟନା ସହରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20,000 ସଂଖ୍ୟାରେ এই বর্ষ আমি আশারু অধিক যেহেতু রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বাতাবরণ অছি এবং গোটে পজিটিভ বাতাবরণ অছি, রামଙ୍କ প্রতি ভক্তি ভাবনা অছি, সেপাই জপটনা সহরে বহুত সমস্ত পঞ্চায়েত সমস্ত ব্লকরু বাহারু মধ্য ভক্তবৃন্দ আসুচার। আউ 15ରୁ 20,000 ভিতরে আমার এই শোভাযাত্রা চালিছে। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଣ ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଆମର ରାମନବମୀର ଇଏ ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀଷ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏହି କାମନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଝୁମି ଉଠୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଲବିକା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇକି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ରାମ मंदिर कमिटी के धन्यवाद जनैबी कि एते भल आयोजन करिछन और जयपटना लोक के धन्यवाद जनैबी कि मोके आमंत्रित करिछन मुई इतारो हिस्सा ही पाई। सबुठु बड़ कथा मोदी जी जेटा अयोध्या रे राम मंदिर खोलिछन, सपन लोक मन का सपन के आज पूर्ण करिछन। एटा लागी आज रामनवमी आमन लागी पर्व ही गला। आज एते खुशी लागुची कि मुई ए बाकी आसीची और जयपटना रे अछि और एटारो शामिल ही पारुची। बीजेपी विधायक प्रार्थी रमेश माझी मध्य विशाल समावेश में जोग देइछंती। आपण जय श्रीराम। कौन कहबे आपण ए विशाल समावेश में जोग देइछंती? जय श्रीराम। आज भगवान राम कर भव्य आज रैली चली जयपाटना ठारे हजार हजार भक्त राज रास्ता को आसिक भगवान राम को रैली रे समस्त समर्पित भावना नहीं करी आज भाग नहीं चंती। समस्त को साधुवाद दूसरी, समस्त को धन्यवाद दूसरी। अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण हला परे आउ समस्त भीतर गोटे आशा संचार गोटे राम राज्य जेन आशा भरसा विश्वास सनातनी जेन आशा भरसा विश्वास आज धूमधाम भाव चलती। प्रति वर्ष भाया चले वर्ष चली। भगवान राम को प्रार्थना करुच्ची समस्त को मंगल कामना करूँ अखंड भारत स्वप्न सागर। प्रभु श्रीराम रामनवमी ये रामनवमी अवसर समस्त शुभेच्छा जनाऊे। प्रभु श्रीरामचंद्र समस्त शांति समृद्धि मंगलमय करतु। आज हजार हजार भक्त राम भक्त आशीर्वाद भिक्षा करे प्रशंसन कर आनंद नाचुं। निहाती भाव में यहाँ गोटे आम निहाती आम देखा जिनिस जो प्रकार भक्त मैंने वेशभूषा होकर प्रभु श्रीराम प्रति समर्पण भाव कर गोटे निहाती भाव में समस्त को आउ थे धन्यवाद दूसरी एत सुंदर भाव में से गोटे प्रोसेसन श्रीराम नवमी पालन कर। हनुमान वेश धारण कर समावेश कौन कहे? मोर प्रभु श्री रामचंद्र जुगे जुगे अवतारे तांकर
ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କର ସେବକ, ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗ ହନୁମାନ ଆଉ ରାମ ହିଁ ରହିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। आपण मैंने देखिपे कि जयपाटना सहर यही विशाल समावेश जोटा कि राम मंदिर ठारू आरंभ करी सहर परिक्रमा करी दुर्गा मंदिर जाए जीव एवं यही समावेश रे हजार हजार संख्यार भक्त सामिल होते। जयपाटना सहर समीक्षा प्रभराज कनक न्यूज।